ihatag sa atong igsoon gikan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender Silbert Tundoyano alang sa 10 minutos nga pahayag. Igsoon. Daghang salamat, Brother Jerry. Una sa tanan, atong pasalamatan ang atong station manager din Hisar Mendipolog nga gahatag gayud og oras niining dialogo sa kamatuoran, no? Nga kini walay bayad. O gusab ang atong bag-ong himong higalan, no, nga maoy nasa technical karon, no, kauban ni Tax Ilumba, no, si James Magdayo nga kanang maayo kayo sa live streaming. Okay. Nakita ninyo, no, sa mga nag-monitor sa live streaming, nindot kayo atong live streaming karon, no. Courtesy na, no, pasalamat nato ni Brother James Magdayo, ang atong bagong amigo diri sa istasyon. Okay. Mahinungdanon kayo ning topiko nga akong gi-propose mga igsuon. Kay naa diri mahibaw-an nato ang hinungdan kung ngano wala ta magkahiusa, no? Ngano wala ta magkahiusa. Kay ang tema nga akong gi-propose nga akong pamatud-an diri nga sa tanang mga apostol si Pedro maoy gibinlan ni Kristo ni anang katungdanan o trabaho sa pagkalabawong pastor. Okay. Ang unang bersikulo nga akong kutloon ang Mateo 16:18 hangtod sa 19 sa dihang pag-announce ni Kristo nga magtukod siya usa ka iglesia o gingherian sa Dios dinhi sa yuta. Mao naman ni ang gipaabot nga gingherian nga mahibaw-an na nato dinhi ang tibuok nga kamatuoran kon fullness of the truth. Kay katong karaang relihiyon nga Judaism dili pa tanan mahibaw-an nato dito, gani dunay gipang-usob ato pag-abot ni Kristo. So ang fullness of the truth mahibaw-an nato sa pag-abot sa atong Ginoong si Kristo nga nagtukod og iglesia o simbahan. Nganong moingon ko nga si Pedro mo iyang gihimong representative o mo take over kung wala ang iyang personal presence tungod kay sa pag-announce pa lang niya ni Pedro nga magtukod siya gingherian. Si Pedro himo na niyang espesyal ikumpara sa ubang mga apostol. Ngano man kay gaalirong ang ubang mga disipulo dito. Pero si Pedro maoy giingnan, Pedro, sa ibabaw na ining bato pagatukuron ko ang akong simbahan. Nga bisan gani ang gahom sa kamatayon o ang Hades dili makadaog o makabuntog na ini sa tupalig-on ng simbahana, dili ni maguba. O giingnan dayon niya si Pedro, ihatag ko kanimo Pedro ang mga yawi sa gingherian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang imong itugot. Unsa man ang gahom? Di ba gahom na sa Dios kanang pagdili og pagtugot? Example ana kanang napulo ka sugo. Kinsa may gasugo anang napulo ka sugo ang Dios. Unsa man ang napulo ka sugo? Pagdili og pagtugot. Di ba? Kay inaasa sugo nga simbahon nato ang Dios, dili ta magbaton og laing Dios. O mo nay mando sa Dios, napod si gidili diha. Parehas anang dili mangawat, dili manapaw, no? Unsa pa nang gidili niya diha, no? O ngano nga kanang gahom sa Dios iya mang gi single out si Peter pag-ingon ana, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili na ako sa langit. So klaro nga gipasabot ni Kristo nga si Pedro sa tanang mga disipulo nga nahimong apostol, si Pedro mo iyang gipili nga mahimong representative niya. Kay Dios man siya nga pangulo nga iyang gipaambit si Pedro niana. Nganong iyang gipaambit si Pedro niana tungod kay dili man gud siya magdugay ang iyang personal presence diri sa yuta. Paggapat yun siya og mabanhaw og musaka sa langit. Og sa pagsaka nagyud sa langit ni kanang taliabot naging musaka si Kristo sa langit, gi klaro nagyud, no? Gipa-take over nagyud si Pedro sa maong katungdanan. Nganong gipa-take over na kay giingnan niya si Pedro sa Juan 21:15 hangtod 17, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Unsa man ang pag-atiman sa karnero, di ba buhat na sa kapastol nga kung maghisgot ang karnero nga katawhan, mao na ang pagkalabawong pastor, no? Ang trabaho ni Kristo iyang gipiyal ngadto ni Pedro, nganong iyang gipiyal ngadto ni Pedro tungod kay madto naman siya sa langit.
Pero dili mawala ang pagkalabaw nga pastor ni Kristo. Pero matawag na siya invisible pastor kay tuwa naman siya sa langit, di naman siya makita. Unya kinaiya man gyud sa Dios nga bisan siya nga invisible head nga tuwa sa langit, magpili gyud siya makita nga leader diri sa yuta sama pananglit panahon sa daang kasabutan. Iyang gipili si Moises nga mahimong head po sa bayang Israel. Nga gani giingnan niya si Moises sa Exodo City 1 nga, Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Dili man Dios si Moses, pero nganong giingnan siya sa Dios nga himuon siyang Dios sama sa Dios ingon atubangan ni Paraon, tungod kay ang iyang mga pulong gikan man sa Dios. Sama ra nga ang Dios may nakigsulti o nagpahayag kung musulti si Moises. So mao na mga igsoon. Unya sa New Testament, sa iglesyang gitukod ni Kristo, giklaro ni Kristo nga si Pedro mo take over. Nganong si Pedro tungod kay iyang gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Unsa man ang tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit? Ang background ana nasa Isaiah 22, bersikulo 21 hangtod sa 22, nga ang tinugyanan sa yawi pagatawgon kana ang katungdanan og amahan o pangulo sa ubang version. Pangulo sa ubang version. Unsa man ang amahan sa kinat sila? Papa. Unya sa in English, father. So kanang giingon nga dili kuno biblical lang pagtawag og father o papa sa tinugyanan sa Yahweh nga mao si Pedro sayop kana, no? Nakitay basis ana Isaiah 22:21 hangtod 22. So karon kay si Pedro man, no? Si Pedro man ang gibinlan ni Kristo sa pagkalabawng pastor. Nganong mayon ko pagkalabawng pastor ng katungdanan ni Pedro? Tungod kay ang iyang ipadumala ni Pedro, ang iyang mga karnero. Mga karnero ni Kristo. Ang mga karnero ni Kristo universal tungod kay tanan sakop. Kanang mga dapit sakop sa katawhan ni Kristo. O kung atong itandi ni sa pagkapastor sa atong obispo pananglit sa atong obispo diri sa Dipolog, the Most Reverend Severo Caermari, ang iyang pagkapastor diri ra sa Diocese of Dipolog. O ang ubang po mga obispo limited pod ang ilang mga gipastoran kay sa ila ramang lugar. Pero ang pastoran kuno ni Pedro matud pa ni Kristo ang akong nga karnero. Sa to pa tanan kay ang sakop ni Kristo tanan man. So mao na nga sakto ang pagtulon ang Katoliko nga si Pedro may gipili ni Kristo nga mahimong labawng pastor, second in command to him, no? Mao ni siya. Kay kini gong gihimo ni Kristo sa Juan 21:15-17. Sama man ni galing mayor gani, Brad Jerry og mga nagmonitor nga ang usa ka mayor kung moadto sa laing dapit, magpili siya representative. Kay kung walay representative niya, kinsa may mangulo kung wala siya diha? Diba? Si Kristo pa di kahibalo na nga musaka na siya sa langit niya, dili siya mamili og representative niya nga mangulo, nga kahibalo man siya nga kung walay pangulo samok, walay pa naghiusa, kay kinsa may tuhuan kung dili na magparehas ang mga huna-huna, di ba? So ang tuhuan ang leader, kay leader god. O bitaw nga ang nasud sa Pilipinas na ay presidente, kay ang presidente simbolos pa naghiusa. Kanang natay leader, si Kristo pang di kahibaluan na, musaka lang siya sa langit nga wala siya piliong representative diri syuta nga mawad ang tag-leader. So kung moingon ta nga walay leader nga gipili si Kristo nga mahimong second in command to second in command to the king. So mura day tag naada itay leader nga di kahibalo magtukod og simbahan gingharian nga pasagdan ta niyang biyaan ta niya nga wa siya gibilin nga leader nato nga magmando. Di ba? So mao na nga si Pedro ang gipili ni Kristo. Mao na nga sa tanang mga pundok sa tinuhuan karon Roman Catholic ang gatudlo ana. Nga sa dihang nikayab na si Kristo sa langit ang ni-take over as labawng pastor ang gatungdanan ni Pedro. Ug mao ni gipuli-pulihan sa mga Santo Papa. Gani na may grupo ron nga ang ilang leader tawgon pug Santo Papa. Di ba? Pero ang original ani Roman Catholic Church. Pero natay atong taga-aglinawan ani, no? Kay na may uban mo naway nato nga wala kuno nakatuman ang Pope, ang simbahang Katoliko kanang giingon diha nga magpakaon si Pedro, no? Magpakaon. Ay musupak ta ana kay unsa man di ipakaon nga gipasabot ni Kristo, no? Nagipasabot ni Kristo sa Juan 6 nga ang iyang lawas og dugo matuod nga kalanon, matuod nga ilimnon.
Nya asa man nato na makaon ng lawas ug dugo ni Kristo. Diya sa kanang gitawag og the breaking of the bread nga gitawag nato karon og kanang galing communion, kanang santos nga misa nga makalawat madawat nato si Kristo ang iyang pagka-Dios gud ang iyang pagkatao nga sabayhon sa panog bino. Nga moingon ang pare inig-konsagrar iyang litukon ang gilitok ni Kristo kini mao kong lawas, kini mao akong dugo. So muna niya matag adlaw naman na gibuhat sa simbahang Katoliko. Nulain po tong Domingo kay espesyal tong adlaw. So dili na tinuod nga ang simbahang Katoliko wala kapakaon sa pagkaon nga gustong ipakaon ni Kristo. Tingali mo ingon sila nga kana bang bugas, kana bang magtabang ta sa mga kanang naa sa kalisod. Gihimo man punas Katoliko, pero dili lang na ipanghambog sa Katoliko. Tingali nakulangan lang ta. Pero ang maghukom kung kinsay nakasunod ana o wala ang Dios lang. No, dili kita maoy maghukom mga igsoon. Pero ato kunong luparan ng giingon nila nga tungod kay ilang giawat ng nasa Biblia, no? Sama atong pag-usahan ang mga butang, no, na sa Book of Acts. Wala kuno na gihimos Katoliko nga pag-usahan ang mga pag-aari ba, mga butang sa simbahan, dili na tinuod. Kay sa pagtuong Katoliko kanang simbahan gani ang tagyaana puros mga Katoliko, tibok simbahan, no? So tanang mga gamit diha sulod sa simbahan, tanang matuhuon nga sakop sa iglesia tag-iya ana, so giusahan na. Pero kana pong manag-iya ta og yuta, no? Kana bang private property wala man pud na gidili, no, sa Biblia, no? Kay gani gahatag man siya authority pod sa iyang iglesia nga ang inyong idili diri yuta idili sa langit, ang inyong itugot. Unya ang gobyerno gitagaan pod og kana pang gahom nasa Roma 13, no? Nga mutahod ta sa gobyerno og ang gobyerno nag-allow pod nga makabaton tag private property. Sa ato pa pwede ta magbaton og atong kanang yuta, no, nga kita mo'y manag-iya na, no? Aprobado na sa Dios tungod sa authority nga nasa gobyerno ug tungod pud kay naamatay ka ng mga kasabutan nga pwede pud atong sundon. So muna nga kanang giingon nila nga wala kuno katuman ang Katoliko, mas maayo siguro ang maghukom ang Dios dili kita. Di ba? O unya ang pinaka importanteng pagkaon nga sigurado gyud ko nga naapod-apod yun as Katoliko kanang giingon ni Kristo sa Juan 6 nga ang iyang lawas kalanon matuod nga kalanon ug ang iyang dugo matuod nga ilimnon asa man na makaon nato, di ba, di sa misa taga-adlaw na gali ang misa. So dili na tinuod nga wala na matuman sa simbahang Katoliko. Ug do naman gali mga buluyagon sa Katoliko, nakakita day kog video bag-o lang sa Facebook. Ako na lang ning i-appeal dire kay may kalambigitan ni sa atong topic. Dunay member sa Iglesia ni Cristo nga iyang gipost tong video nga ang mga pare iba sulod simbahan nagsayaw-sayaw. Nya ilang gi-accuse nga blasphemy kay kadang sagrado gud ng simbahan. O dili gyud na kada sayaw-sayawan, no. Now akong gitubag dito na granting without admitting nga sayop tong gibuhat sa mga pare. Pero dili na siya kanang proof, dili na siya ebidensya nga ang Katoliko dili matuod nga simbahan tungod lang sa mga sayop sa mga pare, no? Granting ba without admitting nga sayop tong gibuhat sa mga pare, no? Kay sama sa gibuhat ni Judas, di man ta kaingon katong sayop ni nga gibuhat ni Judas nga pasangin la nato nga ang iyang simbahan dili tukod ni Kristo. Di ba? Si Kristo mo'y gatukod sa iglesia nga iyang gipasakupan. Way labot tong iyang gibuhat nga daotan, ang iyang pagluib ni Kristo. Di ba? Oo. Mo na kung granting without admitting nga katong gibuhat sa mga pare dito nga sayaw-sayaw sulod sa simbahan, granting nga sayop to. Pero dili sa ko moingog sayop gyud sa ako gyung inner nga pagsabot kay sa Biblia dili man tanang sayaw daotan. Na may kanang gitawag og worship dance. Ana sa 2 Samuel 6 si David, Hari David, di ba? Ni sayaw. Grabe kay sayaw ni David at tubangan sa sudlanan sa kasabutan nga nailarawan sa anghel o kirubin. Basahan ninyo lang 2 Samuel 6 nga na ay worship dance. Na di sayaw nga pagsimba. Oh, gipahinungod sa Dios. Basta nga atong iniro gani nga magsinulog ta nga mosayo ta tubangan sa ribulto o handumanan ni Kristo siyang pagkabata. Worship dance man na. Di ba? O biblical na. Kay si David naghimo ana ni sayo siya atubangan sa sudlanan sa kasabutan katong old Ark of the Covenant nga nailarawan sa kirubin o anghel. Oh. So mao na ang katong mga pare nga nagsayaw-sayaw dito, nisayaw to sila kay na may pagsayaw nga kanang gitawag natong worship dance, pagsimba nga gipaagig sayaw.
Pero dili tanang pagsimba maayo hanapoy daotan pras anang simba nga gihimos kanang sayo nga gihimos mga pagano kanang magsayo-sayaw sila sa atubangan sa mga ribulto mga Diyos-Diyosan sa mga ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, bawal na kay pagbaton managlaing Dios. Sala na sa unang sugo dili ka magbaton og laing Dios. Pero kung musayaw ta sa Dios, tinuod nga angay simbahon dili na daotan. Sama nang sinulog si Kristo may gipahinungdan ana matuod nga Dios so dili na pinagano, di ba? Pero naagihapoy mo akusar na to nga pinagano ko na, no? Pasiluon nang sila, no? Ako pud gani nadala ko nila ana sa una, di ba? So mao na mga igsoon. Balik atong issue gyud si Pedro, no? Now kinsa may nakatuman anang protokol nga gipasabot ni Kristo nga si Pedro may unang gibinlan niya sa katugdanan sa pagkalabawng pastor. Ang Katoliko lang. Kay ang Orthodox na bulag sila ni atong 1054 ni bulag naman sila sa katungdanan sa Pope kay equal ramon kuno ang mga patriarchate. Wala man kuno labaw nga klaro man na sa Biblia nga si Pedro moy gituganan sa pagkalabawng pastor. Sa dihang nang gilalis gani ang mga tinun-an kinsay labaw nila wala gyud nag-ingon si Kristo nga walay labaw ninyo. Nasa Lucas 22, wa gyud moingon si Kristo nga walay labaw ninyo. Niingon noon siya ang labaw ni diha ninyo kadtong mahimong sulugoon sa tanan. Sa to pakatong iyang suguon nga mualagad sa tanan, kinsa may iyang gitahasan ana nga mualagad sa tanan si Pedro. Di siya di ay labaw. No, kung sabto na to, nasa Juan 21:15-17 sa tanang mga apostol si Pedro iyang gisugo nga mualagad sa tanan. Di ba? Nga mo dumala sa tanang mga karnero ni Kristo. Mao nang sakto ang gitudlos Katoliko nga si Pedro mo'y labang pastor. Nya karon sumusama na mga igsuon na to nagtukod-tukod og pundok. Kinsa may ilang himong leader, wala nila sunda ang protokol nga gipasabot ni Kristo sa Biblia. Kay si Pedro may gipili ni Kristo, pero kung kinsa may gipili sa atong mga igsuong INC, si Felix Manalo kuno ang una. Then matuta sa Mormon si Joseph Smith kuno. Sa Sabadista si Ellen White. Sa mga saksi na itong mga igsuon si Charles Taze Russell kuno. Na di na lang ko muhisgot pa sa uban kay murag sakit na yung gayo. Sabi na kay ang uban ni ini mga amigo suod kayo na to, no? So mao na kinsa ang gipili ni Kristo nga mao'y manguna, mangulo, second in command niya kay kanagong gingharian gud na man ay hari. Di na apon nay right hand nga kanang gitawag og prime minister. Sa tanang mga apostol, si Pedro may ang gibinlan sa keys of the kingdom. Klaro nga si Pedro may prime minister sa gingharian ni Kristo. Nabito tayo mga debate nga muingon, wala man muak si Pedro sama sa pag-ak sa mga popron nga klaro kayong leader si Pedro sa una wa man katoy klaro nga nagpasabot nga wa man siya moingon nga pope siya. Well, doon na may kanang gitawag na itong paglambo. Dili na lambo dayon sa pagsugod. Pero asa man ta nahibalo nga leader gyud si Pedro. 2 minutos igsoon. Si Kristo mismo didto nato na gikuha gibase sa gipangsulti ni Kristo. Kay sa tanang mga apostol si Pedro may iyang gibinlan sa keys of the kingdom. Nagpasabot nga siya mao ang kanabang second in command to the king. Ang background na Isaiah 22:21 ug 22. Nga kadtong leader sa una nga gitinugyanan si Yahweh nga si Shebna, gihukasan siya sa iyang authority nga gisimboluhan og Yahweh o gitugyanan ni Eliakim. Si Eliakim na po'y holder of the key nga kanang katungdanan na gitawag yung papa o father. Unya nganong butangan man natog Santo Papa o Holy Father tungod kay kanang katungdanan na himo man na ni Kristo, himo man na sa Dios nga usa ka balaan. Nya na sa Revelation chapter 3 verse 7 nga ang nagkupot sa Yahweh kana nga katungdanan tawgon og holy o balaan, Revelation 3:7. So to pa biblical lay ng pagtawag og Holy Father, Santo Papa sa tinugyanan sa keys of the kingdom. So mga igsoon murag padayon sa daykon ko. Okay. So mo nang ganina ang sa last Sunday ato maning gi-announce nga mo propose tag topic dre. Nya wala na mahinoy nanungha nga dili Katoliko dre, no? So kung kanang kana bang kung gusto na may pangutana, pwede mo sa area, no, sa cellphone ba, sa cellphone og aron madawat diri sa atong mga technical men nga modawat sa inyong pangutana, no? Kay ato na siyang kining tubagon. Now kung sa inyong paminaw, medyo na nubra ng atong mga pagpahayag. Pasaliwa lang ko, no, kay tao ra ko, naapod tayo emosyon. Pero huna-huna lang og maayo kining atong mga gipamulo, no?
Wala ta magkahiusa tungod kay wa maguna to sunda ang gipasabot ni Kristo nga protokol. Maghimo man tag atong leader nga klaro man nga ang gihimong unang leader, second in command to the king nga mao si Kristo, mao si Pedro mo second in command to the king. Ako din ang iklaro ha kay agis kapaspas na ko magkabali na mahinuon ako mga pulong. Ang gingharian god na ay hari. Unya ang gingharian nga na ay hari na po si prime minister. 5 minutes gison, 5 minutes. Na ay prime minister. Kanang prime minister katiwala na. Kung baga, kung ato po ng dalon diri sa atong city government, ang mayor na siya vice mayor. Di ba? Nganong na ay vice mayor ang mayor? Tungod kay kung wala siya diha, siyempre naagid siya mo represent niya ang vice mayor. Mausab ang gobernador. Kung wala diha ang gobernador, dapat na siya vice governor nga mo take over sa iyang buhat nga mangulo sa session kung wala diha ang gobernador. Si Kristo pa di kay baluan na nga biyaan lang niya ang iyang iglesia diri nga wala siya representative, wala siya vice. Ang Katoliko kay baluan na kay gipasabot na ni Kristo nga si Pedro atiman na ang akong mga karnero. Unya kadtong nang gilalis lagi ang mga tinun-an kinsay labaw nila. Now kinsa mang pagtulon-an ron ang nihaom. Ang mga dili Katoliko sama atong debate sa Cebu nga ang Iglesia ni Kristo ni supak anang sa tanang mga apostol na ay labaw. Kay tupong rabang kuno ang katugdanan sa mga apostol. Pero nakapangutan ako nganong ni afirmar ang kuwanan na Iglesia ni Kristo nga wala kuno labaw sa mga apostol, nga ang Iglesia ni Kristo naaman sila labaw kana bang executive minister, di ba? Nanudlo sila nga sa mga apostol wala kuno labaw, tupong ra ang katungdanan. Pero ang ilang grupo naa sila labaw kanang executive minister. Di ba? Di ba inconsistent ang INC ana? Ay kung igna dili labaw sa tanang ministro ng executive. Di ba? Mas labaw gyud ng executive. So kung but sabton mao na silbing pope nila, di ba? Dili lang pope ilang tawag, no? Executive minister lang. Mas biblical pa ng Pope kay ang meaning ang Pope papa. Kana holder of the keys na ay background na Isaiah 22. 21 hangtod 22 nga kanang tinugyanan si Yahweh tawag og Father sa tupa papa. Di ba? So, mao na si Kristo di kay balo mamili og representative, lupig dahil sa gobernador og mayor. Kay naa may vice mayor, vice governor, si Kristo di kay balo. Pero ang Katoliko kay matuod man nga simbahan tudloan ta. Kinsa ang gipili ni Kristo ang iyang gipasabot si Pedro Juan 21:15-17, Mateo 16. Mateo 16, 18 ug 19. Napa? Okay. Okay. Daghang salamat. Okay mga igsoon, daghang kayong salamat no sa unang pagpabarog sa ato ang igsoon karon sa tema nga ato ang gipanag-usahan gikan sa ato ang igsoon nga mao nahimo nato afirmatibo ato ang igsoon Brother Aselbert Dunduyano sa Roman Catholic Church at the same time Catholic Faith Defender. Karon mga igsoon, sa dili pa ta mato sa sunod nga pahayag, nabay pangutana diri, nay mangutana. Okay. Anita sa ato ang igsoon sa pinili nga nasod, giluwas ug gipahuli. Anita siya ang tulo ka mahinungdanong pangutana mahitungod sa atong topic karon nga gipanag-usahan. Dayon ako lang kuan ipahinumdum nga sa atong topic sa pangutana, tulo ka pangutana, focus lang ta sa kuan topic nga giskutan sa atong igsoon para dili ta mo out inline kita sa pahayag nga giskutan sa atong igsoon para ma-klaro gyud. Dayon, usa ka minuto nga pangutana, usa ka minuto nga tubag. Okay, Ison, Brad Idi Baludo sa pinili nga nasod gilas ug paihuli. Okay, salamat kayo sa atong moderator, anchor host, Brother Jerry Arutza. O sa ato ang kaatbang nimbarog karon sa tema nga pamatud-an niya sa Pedro Moy Santo Papa, niya representative ni Kristo. Yes. Yes, usa ka magbalantay sa karnero. Okay. Og leader sa mga apostoles. Akong unang pangutana, matod pa nimo premise una nga gilakbitan nimo nga ang tanang butang sa buhat 432 gipanak-usahan sa tanang sa yes. Katoliko. Yes. Yeah. Walay butang seray tag iya nga nag-ingon kunili ang tanang butang gipanak-usahan. Unang pangutana. Ang tanang bang property nga panag-iya sa Iglesia Katolika Romana ang tanang member ka abil ba? Sa kanang for example kanang sa simbahan ang gitudlo na mo ana tagya tanang Katoliko, no? Pero napo tay mga leader nga mo preside ana unsaon na siya paggamit.
Pero nag-allow pod bisan gani ang gobyerno nga ang matag usa makabaton og private property kay wala man pod giingon sa Biblia nga bawal na, di ba? Pero kanang na ang grupuha di ang gipasapot kadto nang gisugdan gyud ni Kristo, no? Nga kung bot sabton sa kung tanaw na to sa history, maura man po na ang history sa Catholic Church sa pagsugod. Niya dili man gud di sabton nga kung dunay mga amendment, dunay mga paglambo, nga dili sabton nga dili na mao tungod kay dunay paglambo, no? Sa una, gamay pa sila, pwede ra na dayon may usahan na to ni, kay gamay ra man sila, di ba? Inig kadako na sa gingharian, mo-update pod ang mga sistema na, bisan gani galing pagkanang pag-eskwela, panahon sa mga apostolo, may eskwelahan nga parehas karon nga, kinahanglan pila ka tuig tang mag-eskwela, di ba? Diretso ra man itong gipili itong mga tinun-an nga himong mga apostol, no? Pero karon na natay eskwelahan, sabton ba na nga dili na tinuod tungod kay galambo, di ba? So, dunay pag-uswag. Pero mao na ang history sa Catholic Church sa pagsugod dito kanang sa Acts. Okay. Pero sa paglambo na, so dunay mga paglambo, dunay mga kausaban kay galambo man. Okay, sunod nga pangutana, matud pa nimo nga dunay mga eskwelahan. So, ang tanang bang member sa Roman Catholic Church libre sa eskwelahan nga napanag-iya sa simbahan nga gikan kang Kristo? Wala bayad, libre ba na? O pwede ilibre kung kaya, di ba? Oh, wala pud gibawal nga naibayad. Di ba? Kay wala man pud gingon sa Biblia nga kung maghimot tag eskwelahan, di gyud pabayran. Now, pwede dili pabayran kung kaya. Pero kung naapoy rason ang simbahan nga pabayran lang po nato kay kanadang kahago, pwede mo na bayran kanang kahago sa kamanero, kanang mga trabahante sa eskwelahan, alang-alang di na sweldohan. Maintag daghang kwarta gyud nga bisag dili na siya dili kana bang kung daghang kwarta ba nga pwede ilibre, pwede man unta na. Pero kung dili kaya, di man po dautan nga pabayaran ng mga kanagaling kanang effort o kanagaling trabaho, di ba? Anything basta mo exert nag-effort pwede na bayaran. Gawa sa mga pulong balaanon sama sa Word of God dili na pwede pabayaran. Ang pag-imprinta lang, no, kanang mga gamit pwedeng pabayaran, pero kanang pulong sa Dios dili. Salamat. Okay. Katulong Katulong pangutana, matud pa nimo nga ang katungdanan sa Iglesia Katolika Romana pag-atiman, pagtagad, pagpakaon sa karnero. Akong ikatulong pangutana, nganong hantod karon daghan pa laging mga member sa Roman Catholic Church nga naglisod? Naatagnan as Biblia nga maabot ng mga kalisod, no? Pero dili na sabton nga dunay kalisod nga dili na matud nga simbahan ang Katoliko kay historically mao man gyud no? So mao na mga hagit na mga trials na sa kinabuhi na to, no? Matag pamilya siguro na may mga trials pod na mga apan nga sulbaronon hinay-hinay, no? Bisan siguro matag pamilya na ay mga ingon ana. Daghang salamat. Okay, daghang salamat pod. Okay, wala man kay follow up nga pangutana igsoon, no? Okay. Wala follow up nga pangutana since katulo na magud putong pangutana. Marami taman pero pwede pa pud unta gyapon kung naapay pangutana kay napamantay oras wala kuan. Wala nagilain, no? Yes, sige. Okay. Okay ra nimo? Okay. Okay ra. Ang Iglesia ba Katolika Romana gikan kaniadto sa pagsugod hangtod karon wala ba siya igong matud pa nimo ikalibre sa tanan? Dili ba kaya? O kaya lagi himuon, no? Pero sa kuan god mo gani bisag atong simbahan gani ron nga magsikan collection na lang kay kulang pa ng hamo tagis kadaghan, no? Kay kana lang di man po dautan ng mo palitag aircon, di ba? Aircon atong simbahan or kanang sa atong puyanan sa atong mga pare, di man po dautan na. Mo nang dagko kini mga kuryente ana. Mo niya usa pa tao manggod dili man kita master gyud anang pag budget depende manggod po na sa tao gud ug may bagyo ka mo budget. So usahay kini pong mismanage po nato usahay sa pagdala nato sa kwarta mo nang usa po na sinungdan sa atong kalisod. Pero dili na approve nga kanang mismanagement sa mga leader nga dili na tinuod ang simbahan, no? Kay sa mga nagtukod og iglesia si Kristo nya naay naghudas di man ta kaingon nga dili tutukod ni Kristo tong gipasakupan ni Judas kay tungod kay nakahimo siya dili maayo. Di ba? So mao po na kay historically Katoliko man gyud ang nasumpay sa grupo sa mga apostoles. So matuod ni nga simbahan. Pero napud mga ikakomentaryo ani gani ako pagkadaghan. Daghang mga pare gani nga daghang kay komentaryo na to. Pero sama ni Pedro lagi dili nato himuong dili tinuod iyang simbahan nga gipasakupan tungod lang kay sa iyang mga weakness isip apostol, no? Inana pod mga pare dili nato isipon nga dili tinuod ang ilang iglesia tungod sa ilang mga apan, di ba?
Oh, dili gani po ta kaingon nga bisag awato na to ng mga gibuhat sa mga apostol, matinuod din atong grupo. No? Tungod lang kay giawat na to, ano man. Kay i-trace mo na to sa history kung mga apostol ba yun na nasumpay imong grupo, no? Kay kana bitong fake money bitaw dili man na himuon natong ingnon nga tinuod na tungod kay gikopya. Di ba? Okay. Ingon na na daghang salamat. Sunod nga pangutana. Katapusan iso. Katapusan. Okay. Ang pag-atiman ba ni Kristo sa mga 12 ka apostoles nga butang gipanag-usahan nila niya, butang nga napanag-iya sa butang ni Kristo sa mga apostol ng ilang gikoptan, ila ba tong gipabaryan o libre to sila walay bayad? Niya tong panahon na god wala giingon diha nga gipabayran. Wala pug ingon diha nga dili pwede pabayran, no? Di ba? Kay galambo man, no? Kaya ang paglambo go dili mga nasabton god nga sayop na kung galambo. Pres god ani karon. Panahon sa mga apostol pa may radyo og TV, di ba? Sabton ba nato nga dautan ning paggamit atog radyo pres ani karon? Awa pa man ni panahon sa mga apostol. Sa ilang panahon, ilang gipag-usahan to kay gamay ra sila din pila ra pud tong ilang kuan. Pwede sila magkasabot nga sige pag-usahan nato ni. O gani mo man na history sa Catholic Church ni atong pagsugod. Di ba? Pero galambo lang siya, mo nang nanapoy mga kalambuan. No? Sa una nga, wala pa eskwelahan nga prihas karon. Dautan na daini nga lambo na kay nga nata eskwelahan. No way. So depende na sa mga meeting, mga sabot o unsaon na to ang pamaagi diha pag-administrate sa simbahan. Pero usbon ko, tao ra manggod ang nagdumala. So dili kalikayan nga naagi mga apan. O bitaw nga naay Dios nga mo hukom na to. Okay, daghan kay salamat no. Nahuman ang ato ang mga pangutana gikan sa ato ang isulihan sa pinili nga nasa Giloas gipahilit, Brother Eddie Balodo. Kay daghan kay salamat no sa additional nga duha ka pangutana alang sa katin-awan inquiry mahitungod sa pahayag karon nga giapirmahan sa ato ang igsuon ato usab nga gipanag-usahan karon dapit sa kahapuna. Kay usbon ako lang salamat no sa ato usab nga kuan karon speaker sa unang pagpabarog niya mahitungod sa topic ato ang gipanag-usahan. Alang sa atong papadayon anhi din ta sa sunod nga mupahayag atong igsuon gikan sa pinili nga nasod, Brother Eddie Balodo. Okay, Brad. Usbon ako sa gusto mo participate sa atong programa no, tawag lang mo sa atong number nga pwede matawagan 0981-7151-791. Okay, igsuon. Okay, daghan salamat no. Labi na sa mga sukintig paminaw. Dili ingon nga ang pagbabarok sa ating igsuon Brad Silbert ato ag yung i-look down ang iyang pagtuo no kundi lang ato ang pagpatinaw ng kamatuoran. Dayon lagi ang Biblia manggod matud pa nga daghan ang mga bersikulo og nakasulat sa Biblia unya. Ang pag-interpret ani mooy ato ang bantayan kay daghan kay karon ang nagamit sa Biblia unya. Simpre ilang ipatulon nga si Pedro Santo Papa. Dayon, atong lantawon sa balaang kasulatan, kani bang titulong Santo Papa kinsa may nakapanag-iya ni. So, kung among lantawon sa balaang kasulatan, mga kaigsuunan, ang titulong Santo Papa sa Biblia ang gitudlo sa atong gilabaw nga makagagahom naa na sa titulo ni Kristo. Unang-una sa Isaias 9:6 so wala pa gipagkatao ang bugtong anak gitawag na siya og papa, amahan. Nya alang kanato ang dunay usa ka bata nga ipakatao. Nya gitawag siya og amahan. Nya prinsipe sa pagkigdait, papa. Sa diyang gipakatao na siya, gitawag siya sa mga apostoles nga balaan. Hebrehanon 7:26. Nya si Kristo gitawag og amahan og balaan di Santo Papa. Unya kanibang pagka Santo Papa igsoon usa ba ni siya ka mga butang kani bang masunod sa mga 12 ka mga apostoles o maangkon sa 12 ka mga apostoles. Kay ang titulong Santo Papa kung imong lantawon sa balaang kasulatan sumala sa Hebrehanon 7:26 nga putli, walay buling, walay sala, dili masayop siyang kagulingon. Muna ititulong Santo Papa. Unya, pag ingon og balaan, mga kaygalaan,
aduna ba'y mulabaw sa pagkabalaan ni Kristo? Kay pwede niya ipasa iyang titulong pagkabalaan o pagkasanto papa? Sa Biblia, gitawag na sa balaang kasulatan o sa Isayas. Sa Isayas igsoon, diri sa Isayas atong lantawon diri sa Isayas, ato pang makitaon igsoon no, kadyot lang kaayo ha. Sa pinadayag 15:4 ug wa ko masayop nga siya lamang ang labawng balaan. Pag-ingon dito igsoon nga siya lamang ang labawng balaan, nagpasabot nga wala na mas labaw pa niya sa iyang pagkabalaan. Na matud pa diri, kinsa ang dili mahadlok kanimo Ginoo o magahimaya sa imong ngalan, kay ikaw lamang ang balaan. So, ang punto nga wala man tay supak nga ang mga apostoles balaan pud sila. Pero sa pagkabalaan, dili mo labaw ang mga apostoles sa pagkabalaan ni Kristo. Ngano man, nganong di man sila magkalabaw tungod kay ang mga apostoles makasala. Samtang ang pagkalabawng balaan ni Kristo, sumala sa Hebreano 7:26, kung imong lantawon sa balaang kasulatan, dili makasala. Hingpit, perpekto, putli, dili masayop siyang kagulingon. So, doon na sila dakong kalainan sa paghisgot ug pagkabalaan. Muni ang titulong Santo Papa igsoon, wala ni gipasa ni bisang kinsa. Kay ang titulong Santo Papa pinakalahi sa ubang mga mga tao, labi na sa iyang mga tinun-an. Mabitaw giingon dito sa Juan 3 nga ingon atong Ginoo nga ang ulipon dili mulabaw sa agalon ug igo lang mahisama. So kung ingon nato nga si Pedro Santo Papa, si Pedro dili pud siya makasala. Putli kagulingon, putli siyang kagulingon, perpekto dili masayop. Unya kay sa Biblia sumala sa Lucas 5:8, si Pedro niangkon nga siya makasasala. Ingon sa aya pagduol ka nako Ginoo kay ako usa ka taong makasasala. So therefore, ang titulong Santo Papa wala gipasa ni bisan kinsa. Kay ang titulong Santo Papa nga usa ka labaw nga balaan og hingpit matarong perpekto dili makasala siyang kagulingon. No? Nailataon to ng mga Santo Papa nga nag-angkon nga sila kuno Santo Papa, di ba sila makasala? Di lang nato isgutan na, kay naman na sa kasaysayan. Daghan kayo nag-angkon nga sila Santo Papa, pero makasala sila silang kagalingon pagka Santo Papa. Nga naman, kay dili lagi perpekto. Kay tao lang, sama sa mga apostoles. Munang ang titulong Santo Papa, wala gipasa ni bisang kinsa. Nga naman, nagiingon sa Mateo 23:9, giniya matod pa ni Jesus. Nga, walay bisin si kinsay magpatawag kaniyog amahan din ni siyuta. Kaya adunay, usa lamang ka amahan nga tuwa sa langit. But sabton, nga, walay bisin si kinsay magpatawag kaniyog Santo Papa din ni siyuta. Kaya adunay, usa lamang ka Santo Papa tuwa sa langit. Kinsa man ang amahan? Si Ginoong Jesucristo. Isayas 9:6 gitawag siya amahan. Nya sa Hebreano 7:26 gitawag siya balaan, di Santo Papa. So, ang titulong Santo Papa igsoon, dagan silang mga gamiton ani para mulusot sila. Mogamit sila nga kung ikaw Brad, pananglitan, amahan man ka. Nganong gitawag mo pugag amahan si mong anak nga, bawal man ka na magpatawag tag amahan. Hindi man na bawal, puro sa imurang pamilya. Dili pwede nga ingnon nimo nga abi kay amahan ka sa imong anak, di na ka magpatawag og papa. Di na pwede, kinala mas Biblia. Mateo 19:19, tahura ang imong amahan og imong inahan og higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kagulingon. Gitawag kag papa sa imong anak, isip pagtahod nimo sa imong pamilya, dili sa kanatibukan. Dili sayop nga tawag kag papa sa imong kagulingong pamilya. Di ba? Pero sa kanatibukan, bawal nga naman, usa lang may amahan. Sumala sa Mateo 23:9, ato sa langit, mao si Ginoong Jesucristo. So, dagan kay dra igsoon, dagan pang gamito nila nga mga teksto sa balaang kasulatan.
matod pa nila nga ang mahatagan og yawi sama ni Pedro ares sa ni Pablo. Si Pablo kuno nasayap po dayto si Pablo nga gitawag mo sa amahan. Kay nahimo siyang amahan sa pagwalis may balita. Dili sayop. Ang pagkaamahan ni Pablo igsoon sutian ta mo usa lamang ka responsibilidad o mindawat nini alang sa ubang sa pag-atiman sa paghatag sa gikinahanglan sa pagwali sa may balita. Sa pagwali sa may balita. Responsibilidad na ni Pablo, nahimo siyang amahan sa pagwali sa may balita. Puro sa kinatibukan, dili pwede. So, kung imong lang taon, isip nga pinadala si Pablo sa mga hintel, mao na mission niya katong danan nga isip usa ka amahan sa pagwali. Description lang na ang tawag niya. Description lang. Kay kung ino na to nga magpatawag tag amahan, nara ba pwede teksto sa Biblia nga Juan 8:44 ana pa si ugda kanang magpatawag og amahan sa tong kagulingon sa kanitiwuk anang yawa biya na. Dibil. Kay walay laing bakakon ang yawa. Nga magpatawag po siya amahan. So dili na to wala nagiangkon sa mga apostoles nga sila gihimo silang Santo Papa. Nga naman, wa magani na gisulat sa Biblia nga gitudlo sa mga 12 apostoles nga si Pedro Santo Papa. Wala naka-record sa Biblia nga si Pedro Santo Papa. Wala pod ingna sa mga 12 ubang apostoles si Pedro Santo Papa. Wala po record sa Biblia. So ang paghatag sa yawi sa gingharian igsoon, kung imong lantahon unsay gitugot unsay gidili, wala nagpasabot nga ang titulong Santo Papa ni Kristo gipasa na ni Apostol Pedro. Wala na nagpasabot. Kay kung imong lantawon sa balaang kasulatan, kung makadawat kag yawi, mahimo kang balaan gamit ang pinadayag Trinity. Nagpasabot ba na nga kung nakahatagan kag yawi sa gingharian, mahimo kang balaan ning labaw na ka sa pagkabalaan ni Kristo? Dili. Kay walay laing labaw nga balaan sa pinadayag 15:4 si Kristo lang. Balaan ang mga apostol pero dili sila mo labaw sa pagkabalaan sa atong labaw nga makagagahom. Nga naman, kay siya ang pinakalahi sa tanang mga tao. Nganong nalahi man siya, kay siya Hebreo 7:26, di siya makasala. Samtang ang balaan nga si Pedro makasala. Kay giangkon nga niya sa Lucas 5:8 nga ako usa ka tawo makasasala. Ya paganing gilimod ang Ginoo sa makatulo. Ya panggibakakan nga dili na mo kauban mo ana sa dili di na ko na kauban gilimod gani niya. So kung ino na to karon sa ngatong ngadto si Pedro mahimo raon niyang usbon sa Ginoo nga mahimo sang di na pud makasala wa mo putay records Biblia na kay gisgutan sa Biblia ang ulipon dili mo labaw sa galon igo lamang mahisama. Kay kung miingon sila nga ang mga apostol di na pud makasala sa to pa ning tupong sila sa Ginoo naduha na Ginoo nadaghan na. So, ingon ana igsoon. So, kung imong lantawon sa balaang kasulatan, nga sa nagsunod ni ini, daghan ang mga bantayanan nga gipanggamit sa uban nga wala kini ipasa sa atong labaw nga makagahom. Nya, mo po na ilang pagtuo, nga, kuno si Pedro, usa ka magbalantay sa karnero, tinuod man, pero ang gigamit nila is buang buhat 4:32 ang pag-interpret nila wala kunoy butang dili ka panak-iya sa simbahan. Ang butang na simbahan gipanak-iya sa tanan. Kumao manggaling na ang tanan property nga napanak-iya simbahan nga gikan ni Kristo nga kwarta panalapi. Dapat libre na ang tanang member, libre sa eskwela, kung magpa-hospital libre. Kay si Kristo sa una nang ayog masakiton wa man niya pabarya ng mga tao. Gilibre man niya. Labi na karon improvement na ang simbahan, lambo na. Di, kung nanay mga property, eskwelahan, di, ang tanang member, di na pabaryo, libre na. Ang pangutana, kung sa mapay, ibayad sa mga magtutudlo, brad, mga maestra, sa may ibayad sa mga doktor, kung di, atong librehon, dili kaya pasimbahan. Madagdi makaya, gikan kaniyatod karon, bilyon ang member. Lisod ba na? Nga, gikan sa unahan tod karon, may untag, pobre lang gihapon ang simbahan. 2 minutos, Igsoon. Natong mga depensor, mga tigdepensa sa kwan, di na to na mahimo, puro sa leader sa simbahan, sa kadaguan, makaya na nila nga naman, ang kwarta ni Kristo na adya.
Dagko nang natigom. Di ba? Di na to na ikalimod. Dagko og natigom kung member usa ka bilyon, muhatag lang og tag 5-5 taga usa labing ubos. Pila may kitaon sulod sa usa ka bulan. Pila may kitaon na nasulod sa usa ka bulan. Bisag piso-piso lang. 30 bilyon, piso-piso lang na. Taga simba, piso-piso. Ang member usa ka bilyon, muhatag og tag 3-3. Labing ubos agad kong kwintada. Dili ka makaya sa kadakuan, di makaya na. Walay dili makaya. Basta tinuod nga simbahan nga gituko ni Kristo. Magamay man og madako ang property og ang kwarta ni Kristo magamay mang madako gitabang na sa tanan. Nasa buhat 2, buhat 6 unong kato sa 3 nga ang mga apostoles nag-apod-apod sila sa tinapay adlaw-adlaw nang hatag sila sa tanang gipanganahanglan sa mga katawhan ni Kristo. Nang hatag sila sa tanang panginahanglan. Itong imong lang tao sa realidad, dagan biyang naay panginahanglan karon. Ang uban dili ka eskwela kay walay ka pa-eskwela sila mga anak. Ang uban dili maka-hospital kay walay ka bayad sa ospital. Ang uban walay trabaho, dapat tagag trabaho ng mga member. Di ba nanagoy mga property nga natukod, di tagag trabaho tong walay trabaho para naay panginabuhi. Di ba? Ang uban aron maka libre sa hospital o libre na walay bayad kay ang ibayad ang naigsuon kanang kwarta ni Kristo nga nasimbahan. Kay makaya magina, di makaya. Og daghang salamat og mayo angat sa kapunon. Okay, daghang salamat usab igsoon gikan sa pinili nga nasod giluwas ug gipahuli atong igsoon Brother Eddie Ballodo. Sa iyo usab nga pahayag mahitungod sa ato ang topic karon nga gipanag-usahan. Usbon ako no, ang atong topic karon nga gipanag-usahan. Si Pedro mao ang gipasabot ni Kristo nga mahimo niyang representative o labaw pastor sa dihang mikayab na siya sa langit. Okay mga igsoon, alang sa atong mga viewers no sa atong programa sa excuse me Kajot. Okay. Pwede ta makahangyo og 5 minutes to react. Oo. 5 minutes Okay. lang. Oo. Okay, ato lang. Taas wa bitaw og time? Pwede na po. Pwede After na. ani. Sige. Okay, sige. Sa mga nakiview sa ato ang programa karong hapon na no. Ay salamat sa ato ang igsoon Douglas Mugawa ro siya watching from Candayong, Dumaguete City. Ay dapit sa kahapon ni ba igsoon uban sa mga kaubanan nimo diha. Nato diha sa Dumaguete. Gusto tagag 5 minutos 5 minutes alang lang. sa response sa ato ang igsoon gikan sa Roman Catholic Church para medyo presko pa po no ang mga gipanghisgutan sa ato ang igsoon kay na magyusa di mo sink in sa ato ang huna-huna god. Okay. Mao na nga pabora pulong makuha hatagan udayon nato response. 5 minutos igsoon. Naay pahayag sa argumentation and debate sa rule kanang gitawag og fallacy of equivocation. Now ang titulugod nga Santo Papa sa mga Santo Papas Katoliko wala namo ni siya gi-equate o gipareha sa kang Kristo, no? Di ba? Kay si Kristo dili magyud kasala, di ba? Ang pagkasanto Papa sa mga leader sa atong simbahan parehas ra gyud na sama sa gobernador, di ba? Vice Mayor nga balaan na ilang katungdanan tungod kay leader god pero pwede sila kasala, no? So mo nang policy of equivocation kung ikumpara nato ang katungdanan sa mga Santo Papa og ni Kristo kay wala man magtudlo ang Katoliko nga dili kasala ang mga Santo Papa, no? Gani na mga bad popes in history ug moadto to sa Biblia na apod, no? Basta dili gani si Kristo, dili gali Dios may gitumbok nga maghawid anang titulo nga Papa o Father, pwedeng kasala na, di ba? Example katong sa Isaias 22:21 og 22. Kinsa man nang gipasabot nga unang gitugyanan si Yahweh nga gitawag og Papa o Father? Si Shebna. Si Shebna usa ka wicked leader. O naaman lagi Papa nga wicked. Dayon kana pong pag-ingon nga ang Santo Papa Holy Father, referring na siya sa titulo nga balaan. No, balaan. Kay nganong balaan ng titulo nga Santo Papa tungod kay si Kristo mo'y gamug na anak. Kanang pagtugyan niya og mga yawi ni Pedro, si buhat man na ni Kristo. Siya may gatukod anak ang katungdanan mo nang abalaan na ang katungdanan. Pero sa buhat lahi na ng istorya ha.
Kay pwede man nga balaan imong katungdanan pero ang imong mga buhat dili balaan. Pares raman na nga naa kay pagtuo pero wala sa buhat. Inana raman na. So kanang titulo nga Santo Papa sa leader, balaan na kay kana ang katungdanan dili na buhat og tao, buhat na ni Kristo nga balaan. Kay kinsa lagi tong giingnan, kinsa to nag-ingon ni Pedro nga, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, si Kristo man to, balaan man to. Unya naman pod sa Revelation 3:7 nga ang nagkupot si Yahweh kana nga katungdanan balaan, huli. Unya ang tinugyanan si Yahweh sumala si Isaiah 22:21-22 tawgon og Father. So sa syllogism conclusion ang premise nga tinugyanan si Yahweh, first premise, tawgon og Papa. Ug ang tinugyanan si Yahweh tawgon og Santo o balaan, Revelation 3:7. So conclusion, therefore, kana daing tugyanan si Yahweh sa mga gingharian, Santo Papa o Holy Father. Pero makasala ba na o dili, Biblia ra pud ang mutubag kung basahon nato. Pwedeng makasala si Pedro, di ba? Oh. Si Kristo dili na to i-equate, dili na to iparehas ni Kristo kay Ginoo guto, Dios guto, di ba? Oh. Pero bisag Dios siya, pwede niyang ipaambit iyang katungdanan sa pagkalabawng pastor. Klaro man na, Juan 21:15-17. Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Ug mo na gisunod sa simbahang Katoliko. Mo na nga ang nagsunod sa tinuod nga protokol nga gipasabot sa Ginoo Katoliko. Kay ang mga Santo Papa nga gisunod sa mga Katoliko, mao kana ang katungdanan ni Pedro. Unya ang ubang grupo ron pasaylo ako sa paghingon naghimo maglaing mga leader. No? Kamo nay kibalog kinsa na, no? Ang Katoliko may nagsunod sa tinuod nga kinibang protokol, no? Di ba? Unya katupong mahitungod sa kanang katapusan na lang ni. Okay. Wala man giingon gud sa Biblia nga bawal pabayra ng kahago o kanabang trabaho, no? Wala pod giingon sa Biblia nga gibawal ng ilibre. So pwede na. Unya ang simbahan pod naa may authority sa pagdili og pagtugot, Mateo 18:18. So mahimong makahimo og mga rules ang simbahan. Pag ingon o pabayra nato ni, akin ni libre, naampoy libre, napoy dili. Di ba? Oh. So mao na ang lisod kung mag-awat-awat ka og pagtulunan sa Biblia, pero kanang imong grupo dili si Kristo mo gasugod na. Mura ra ka na og kana bang naghimo og kwarta nga dili ka authorized mahimo kwarta. Kanang mapiki ka na, di ba? Unya historically bishops of the Roman Catholic Church mao may direct successor sa mga apostol. So ang makahimog mga roles unsaon pag-administrate ang simbahan mga obispo, di ba? So, ang ilang authority nasa Mateo 18:18 ang inyong idili og itugot resulta idili og itugot sa langit. So kung moingon ang mga obispo atong ilibre ni, pwede, why not? Atong pabayaran lang pud ni kay aron makatigom tagdaghang kwarta parang natay ikasweldo gyud og maayo. Gani kulang pa man kay gani ang naglisod ang mga Catholic school ron. Kay lupigon ang mga private school. Kay mahimo nilang libre kay daghan mag-tax, daghan man silang ikasweldo. Tiya sa mga maestra. Unya, ang sa Catholic school nagdepende sa abot sa sulod. Kulangon gani mo nang mamalhin na lang ng ubang teacher sa private school nga sa Vincent muadto na lang sa public gani. Kay kulang, no? So mao na reason nganong ang simbahan pabayran gyud ng eskwela. Kay wa na gyud isweldo, nasamot na gyud wa na gyud teacher siguro ang Vincent kung ilibre, no? Kay asa man ta mga kwarta? Nga naaman po'y ubang galastuhon. Ang katapusan, wala i-delay ng pabayran ng kanabang kahago sa usa ka magtutudlo o kanang tuition fee. Gawas og naay teksto sa Biblia nga bawal o sala ng pabayran ng tuition fee. Okay. Daghang salamat. Okay, daghang salamat no sa short response sa ato ang igsoon nga may nahimo natong afirmatibo atong igsoon gikan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender Silbert Dayano. Alam sa atong pagpadayo no ani sa mga nakibiyo sa ato ang programa karong hapuna dahil salamat no sa inyong pananatili sa ating programa. Sa ato ang igsuon Jubin Bako. May dapit sa kautuhon nimo diha Brad diha sa Manila o sa mga kaubanan nato diha mga pinili o sa mga kaubanan ninyo karon nga naa diha nagtan-aw sa atong programa. May dapit sa kahapon nun. Ay pangutana ang atong igsuon dire Brad Silbert Kwan. Yes. Jubin Bako. Yes. Okay.
Unsa may imo ikasulti Brad Veritas ug mamatay ang miyembro sa inyong simbahan nga walay kwarta ikapahospital. Unya naay inyong hospital. Malipay ba si Kristo ana? O wala kay gihimo nga pagtabang. Siyempre, di gyud malipay si Kristo. But that dili na siya proof ba nga tungod kay dunay mga kakulangon o inabang ingnon talang dunay kakulangon sa pagdumala, lapsis, himuon na natong ingnon nga dili na tinuod ang simbahan na. Kay sama lagi sa gibuhat ni Judas nga dili maayo, dili sabton nga dili tinuod tong simbahan nga iyang gipasakupan, no? Nganong mo barog gitas Katoliko tungod kay mao man gyud ni ang simbahan nga nasumpay gyud sa grupo sa mga apostol base sa history. Kung doon na may mga apan diha, doon na may mga kakulangon, doon na may mga leader nga wala kayo mag-ayo sa ilang pagdumala, tulubago na nila sa Ginoo. Pero nung ka nga mahimong dili tinuod ang simbahang Katoliko tungod lang kay mga dunay sa mga apan, no? Mao na ang tubag. Okay. Daghang salamat no sa usa ka pangutana sa atong isuon Jubin Baco. Usab sa mauto ang tubag sa atong isuon nga mo nahimo natong afirmatibo karon Brad Silbert Dunduyano. Usab sa atong isuon Jimari Gahok Damaing Limbaga watching from Mansawan, sa mga taga Mansawan diha, sa mga Gahok Limbaga family diha no, maindapit sa kahapon ninyo diha tanan. Ug karon maisuon na lang sa pagpadayon anihon na ta sa atong isuon gikan sa pinili nga nasod. Okay, Brother Eddie Balodo alang po sa iyang short summary mahitungod sa presentation po sa ato ang nahimo nga affirmatibo karon. Okay. Dayon ta no, summary na to kay ang sulod na itong ribata na ito igsuon niya. Matod pa ni Brad Silbert niya, palasi ang akong gihimo kay wala sila mag-claim or mag-angkon niya si Pedro nga ang pagkabalaan o pagkasatupapa sama ni Kristo. Well, makasala gid sila. Gigamit niya nga akong argumento nga gigamit is palasi. So kung palasi ang argumento nga akong gigamit, ngano mo gamit na mo sa titulong papil nga Santo Papa? Nga kanang titulong Santo Papa papil man na ni Kristo. Nakapitalize man na sa papil sa Dios na kanang titulong Santo Papa. So, palasi ang akong argumento kung wala mo ning gamit sa titulong Santo Papa. Ha? So, ayo baliha ang kamaturan. Muuyon ko nga argumento na ko palasi kung kamo wala mo nagamit sa titulong Santo Papa. Nga gihinging na ninyo si Pedro Santo Papa. Nga uyon man gani dai mo nga ang titulong Santo Papa kang Kristo ra na. Yanong nahimo mang Santo Papa si Pedro. So mulusot lang kita. Misal sa og lusot, may bawaan man na sa mga naminaw. So ing natog matod pa nimo nga abi kay nakadawat og Yahweh, authority kagahom. Nagpasabot man na kung tagaan kag authority kagahom, Yahweh sa gingarian. Nagpasabot ba na nga ang tanang kagahom ni Kristo gihatag na ni Pedro niya tanan sa tanang Santo Papa diha? Gihatag na ba ang tanang kagahom ni Kristo sa tanang Santo Papa? Ang tanang authority niya gihatag tanan? Mo ba naibot pasabot? Dili. Usbon ang balaod? Dili. Unsa man ay authority nga gihatag ni Kristo kang Pedro kung imong lantaw ng Biblia? Ang authority nga gihatag ni Kristo kang Pedro mao man ang pag-atiman, pagdagad, pagpakaon sa kaunira, mao man ay authority. Isip magbalantay siya sa mga apostoles pod, siya po'y gitahasan nga mag-atiman. Dili lang gani si Pedro gani ana, ang tanang apostoles. Buhat 6:1 gato sa 4, ang tanang apostoles nag-atiman, dili lang kay Pedro lang. So, sa pagyod, ang otorite nga gihatag ni Apostol Pedro kana di ang pagsaway, pagbadlong, kanang pagwali sa pag-ibanghilyo. Mo na authority sa mga apostoles, di lang kay kang Pedro ganina. Aron ang tao mamahingbit o masinangkapan sa may bulaton pagtudlo sa pulong sa Dios. Mo na authority nga gihatag, puro authority nga Santo Papa si Pedro, wagi ko kabasa sa Biblia na. Basahon ko na nato ning Juan 21:15-17. Giingon ba dito nga Santo Papa Pedro, Papa Pedro, gihigugma mo ba ako? Giingon ba diya? Wala.
Ang giingon ni Kristo, Pedro, wag yung nagpapa Pedro, wala. Kaya ang titulong Papa, Amahan. Ang mga apostoles, nabay record sa Biblia nga sila gitawag og Pope, Papa. Doon ay mga nakasulat sa Biblia nga gitawag sila Amahan, description, dili literal nga amahan nga kapareha kang Kristo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Description lang. Isip sa pagsama ni Pablo nga nahimo sang amahan sa pagwali sa membalita sa mo ay misyon niya nga magwali sa ebanghelyo. Description lang to, isip amahan. Sama nato ba ginikanan ta gitawag tag amahan sa tong mga anak, description ra na. Isip amahan katong danan sa tong pamilya, description. Pero kung magpatawag ang mga apostoles ug ako nga amahan ko sa kinatibuk-an nga Santo Papa ko sa kinatibuk-an, napaula ka diha. Nga naman, si Kristo nag-ingon, Mateo 23:9, ayaw kamo pagpatawag og amahan dinhi sa yuta. Kay aduna lamay usa ka amahan. Wa mang-ingon duha, tulo, usa ra gyud. So kung palasi ang akong argumento na sayop pang iday ko, nganong gamiton man ninyo ng papel sa titulong Santo Papa? Di ba? Nga wala bisa lang mga apostoles gani, wag gali sila kay balo Santo Papa Pedro. Wa pa sila mag-ingon nga Papa Pedro. Wala man. Nang matod pa ganiya gamit ta sa laing argument, sa laing rason na pod. Nga kung dunay naglisod sa simbahan, challenge to pagsulay unsa to? So to yung mga termino nga gigamit. So kinsa man rin makasulbad ana? Kung imong lantawon ang balaang kasulatan unang 46, ang mga balaan tao mo'y musulbad sa tanang suliran aning kanibuhi-as kalibutan. Wala ing na nga ang gobyerno usa po na nga musulbad, puro ikaduhara na ang unang musulbad ang mga balaan tao. Kinsa man ang nasimbahan, kang mga leader, mga balaan man na. Sama sa mga apostoles sa una, balaan to sila. Pagkawala na sa pagkapostoles, kinsa may nagsunod sa mga apostoles. Sila may musulbad sa tanang suliran aning kinabuhi-as kalibutan. 2 minutos igsoon. Nanganon hantod karon wa man na masulbad. Ang katarungan dili kaya, dili kulang ang panalapi sa simbahan, kulang kaha na. Di jud yung kulang. Kay gikan sa una hantod karon pila na magkatuig, pila na may natigom. Naana sa buhat 4:32 ang tanang gipanag-usahan, magamay man og madako, gitabang na ni Kristo, giatiman, gitagad, gipakaon sa karnero. So, mayong tag, kung doon na may nagdumala sa atong simbahan nga nasayop, ila po ng tulubagon, basta kanili si Kristo yung nagtukod, natural, masayop yun. Tinod ba na? Sama ni Judas. At tinunaan naman to, okay naman to nga masayop siya. Kaya di man sa Ginoo. Pero kung ang kuno ni mo ang papel sa pagkasanto Papa, diha ni Kristo, ayaw giingna nga di ka masayop. Di ka masayop, pero masayop gani, dili na. 60 segundos. Kaya ang titulong Santo Papa, papel sa Dios. Mateo 24, balin og Roma. Balik Roma. Si Kristo man ang gikuha dito sa Israel, gibalin sa usa ka nasod. Sa ato pa nabot dito sa Kristo. Gigibalhin gud siya. Nya karon ngano nabugto man na dito ng ang tanang butang gipanag-usahan, naputol man na wala makita diri sa tong nasod. Ang gibuhat sa mga apostoles, adlaw-adlaw sila nang hatag sa tanang panginahanglan sa tao, buhat size. 1 ato sa 4 mabasa na litra po litra. Kung napa sila bakang giihaw, bisa pa tag-adlaw sila mag-ihaw. Kung naay baka, puro pagkaon nang gihatag, wata kay balok kung sang matanga sa pagkaon, basta kay pagkaon. Lambigit na nang imong giingon imong karne. Kung adlaw-adlaw sila nang hatag, wa man nga dili adlaw-adlaw. Kung sa man na nga iyon ka nga si Kristo pulong ray gihatag dili tanawan ang Mateo 25:31 kato sa 40. Ang dili mo pakaon, dili mo atagad, dili mo painom, dili mo pabisti, dili mo duaw, kanding. Itambog gato sa linaw nga kalayo. Wala ba'y apil ang pagpakaon diya? Kay pulong ra kana nagingon, gigutom ako inyo kong gipakaon. So man pulong ra na? Hubo ako inyo kong gibistihan, pulong ra? Nagmasakiton ako inyo ako gidua, pulong ra imong iadto dito?
Okay, Igsoon, wala Giuhaw oras. ako. Inyo kong gipainom pulong ra. Dili oy, literal na nga pagkaon. Ang gidala ni Kristo pulong sa Dios, makalawas atong kalag-og ang material nga pagkaon, makalawas atong material. Duha ang gidala ni Kristo sa Okay. kalibutan. O daghang salamat o mayangat sa kapunon. Okay, daghang salamat no sa pahayag na usab sa ato ang igsoon gikan sa pinili nga nasa Dilo si Paile atong isog brother Edi Balodo. Karon may igsoon, asa di pa tong padayon no alang sa summary, final summary sa ato ang igsoon nga mo inahim na tong afirmatibo. Ato na ning i-address sa imo Brad Silbert Kwan Yes, kining okay. pangutana Okay. sa ato ang igsoon gikan kang Romeo Morqueda. Kinsa may una na tukod, Katoliko or pinili nga nasod? Ngutana lang ko ha. Okay. Salamat igsoon Romeo Morqueda. Okay. Sa atong nahibaw-an gikan mismo sa atong mga amigong piniling nasod 1954 o 1957. Na register sa SEC. O walay record pod nga before anang tuiga na ana ng grupo ha, no? Kay Okay. ni Tatay Paulino Agapay may ginagusugod. So wala na mga 1200 wala, no? So before ana ang Roman Catholic Church, kung tanaw na to sa mga history books, klaro kayo nagsugod panahon ni Kristo. New Book of Knowledge, Grolier International Encyclopedia. Okay. Okay, igsoon. Padayon din tas alang sa imong summary igsoon 10 minutos. Buhat 4:32. Gigamit ni sa ato mga igsong piniling nasod nga tungod kay ilan ning gipaningkamutan nga mabuhat ang mensahe ani, sabto na nga sila ang tinuod nga grupo. Kung ato nang analyson sa ato pa, kung magtukod po kog pundok ron, din ako po nang awaton na ilang gibuhat, tinuod po na. Di ba? Ang buhat 4:32, history ni sa simbahan ni Kristo nga tuwa didto panahon sa unang siglo. Wala pa'y piniling nasud ni Tatay Paulino ani. So dili nila ni dapat ang kunon. Kay kanang ilang grupo nga gikopya lang nila ang teaching sa Biblia, then ingnon dayon kay gikopya sakto na. Kung mauna, kung mangupya kag teaching, then musakto na dayon na sa tupa ka ng fake money, musakto na po dayon na kay gikopya man sa tinuod nga kwarta. Dili. So mauna, gani kining buhat 4:32 history man is Katoliko. Kay kining Katoliko sumpay man ni sa grupo sa mga apostol. Lamang galambo lang mo na mga changes. Dili man good supak sa pagtulon ni Kristo kung dunay mga amendment. Gani sa buhat Hebrehanon City 12, ilisan ang pagkapare, ilisan usabang balaod, so dunay mga changes. Kay gihatag man sa authority, una mga apostol, ang inyong idili diri siyuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So pwede makahimog mga balaod, pwede makalukak og balaod. Di ba? So, mo nang mag-meeting, mga council, dunay usbon sa mga palisiya, sa pastoral, mo nang doon na po'y usub-usub. Allowed na, because of authority. Diba? Naagali authority ng mga senador o congressmen mo amin sa ilang mga balaod, ang simbahan pa. Nga, litra por litra, gyud giingna ni Kristo, ang inyong idili syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Diba? Dayon, sa patong gihisgutan niya. Niingong ko nga, kang Kristo lang nang angkon kuno ko nga ang kanang title nga Santo Papa kang Kristo lang wa mo magingon na. Di ba? Mo na gitawag sa argumentation nga kanang nalimot ko sa term ana. Term ana nga kanang Stroman fallacy. Stroman fallacy. Kana bang mo himo kag argumento nga imo nang ipatulon sa mo na argumento sa imong kontra bisan dili, no? Wa mo ko magingon nga kanang niangkon ko nga kanang titulong Santo Papa kang Kristo ra na. No, di ba? Kay klaro man nga siya gahawid sa Yahweh, iya mo pong gitugyanan si Pedro. So therefore masabot nga iya din nang gipahawiran pod ng tituluha og tao. Gani ang Dios sa Hebrehanon City 1 giingnan pagalit niya si Moises nga iyang gitagaan pug authority. Himuon ko ikaw Moises ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Na dili man Dios si Moises pero nganong giingnan mo sa Dios ana? Kay gihimo siyang representative. Tungod kay ang iyang mga pulong gikan sa Dios. Sumura ba siya Dios diri sa yuta pero bisan dili siya Dios. Dili sabton nga siya na ang Dios. Pero nganong giingnan siya sa Dios ana? Tungo because of authority. Ingon na.
So, unsa pa to, no? Ako maning na huwat diri. Juan 21:15-17 wa ko ni mabasa diha nga si Pedro Santo Papa. Wala man ta moingon nga mabasa diha litra por litra. Ya? Nagtudlo bagod ang Katoliko mabasa litra por litra sa Juan 21:15-17 nga Santo Papa si Pedro. Ang atong gihimong premise nga Santo Papa si Pedro sa ubang bersikulo. Premise 1 nga nung Santo Papa si Pedro. Premise 1 ang tinugyanan si Yahweh tawgon og Papa sa Isaias 22:21-22. Unya kay si Pedro gitugyanan mag-Yahweh sa to Papa. Unya ang tinugyanan si Yahweh matud sa Revelation 3:7 balaan o santo. So atong butang ag prefix nga santo di nang pagkapader. Santo Papa kung sabto na to. Gitugyanan man siya Yahweh. So Santo Papa si Pedro. Then balik-balik lagi ng makasala man. O lagi basta kay tao lang ka pwede kang makasala. Sama sa mayor o gobernador kung but na hunaon balaan malain ang katungdanan kay leader god. Sulugoon sa lungsod, sulugoon sa probinsya, pero pwede silang makasala. Ingon na pod og ang konkreto nga example sa Biblia ana katong si Sibna sa Isaias 22:21-22. Gihukasan siya siyang pagka-leader tungod siyang ka-wicked. That proves nga pwede di ay. Nga ang naglingkod sa katungdanan sa pagka-leader o pagkapapa pwedeng masipyat. Di ba? Dayon, unsa pa? Nang hatag kinigong pagtulunan mahitungod sa panghatag di ko ganahan mo discuss ani. Okay, para nako dili ni dapat istorya ba nga kanang unsa gali nahimo na to. Kay mahimo man ng self-serving god nga atong ipanghambog sa publiko nga atong grupo ng hatag. Di ba? Let the action do it dili sa baba, no? Now, ako lang mong pangutan-on research mo og kanang mga si tawag ana galing mga agency gali nga in charge sa kanang mga tabang sana usa ganan na Brad June kanang basa-usa na anak kanang grupo sa mga madre wala man ang galing lagi pang panabi tama na mga Carmelites diha sa asa ng lugar diha Brad nga kanang galing mga bata diha nga wa nagibiyaan nas ginikanan gibuhig inas mga madre. Now dili man tanako ni hisgutan kay mura magutag ng hambog ani ba, no? Kini mga unsin nabuhat na tong maayo, no? Pero dili man na proves good, dili man na proof good nga pananglito na to ni mahimo. Dili na proof nga ang Katoliko dili tukod ni Kristo, no? Granting without admitting nga kining Katoliko mao gyud ang gitukod ni Kristo kay Kristo magyud ni base sa history. Kung wala lang niya matuman ng mga instruction sa Ginoo, dili gyapon nimo na mahimong basihan nga dili tinuod ang Katoliko. Ingnon lang nato, tinuod ning Katoliko pero ang mga sakop po lang mituman. Press ragod. Press bagod anang bisog nang hatag sila wala makita. Yes. Mao na no kung himuon na tong argumento tungod kay nang hatag ta bisan kinsa makahimo ana, no? Ako di ay kung palabuhan pa nako ng inyong gihimo, no? Tinuod na po din akong grupo kay ako nang nahimo, no? Ang tinuod nga pundok nga gisugdan ni Kristo nagsugod jud panahon sa mga apostol nga nagpadayon hangtod karon dili 1954 o 57, dili 1914, dili 1972, 1974, 1830 dili. Kay kung inyong ipatuo nga tukod na ni Kristo inyong gilimbungan mga tawo ana. Di ba? Press na mo anang naghimo og fake money. Tungod kay nakopya ng kwarta, maingon rig tinuod niya among kwarta. Dili, no? Ang pagkopya dili basihan sa tinuod nga iglesia. Kundili ang basihan sa tinuod nga iglesia kadtong gikopyahan. Mao tinuod nga iglesia. Kadtong gikopyahan kung ibase sa history, Katoliko man na. Ang tinunan ni San Juan nga si Ignacio, katulong obispo sa Antioch, sa iyang sulat sa mga taga-Smyrnians, iyang gitawag og Catholic ang gitukod ni Kristo. Therefore, usara dayon ng tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo og Catholic. Kay kung hinganlan kag Catholic, dili man mawala ang imong pagka-iglesia ng Dios ana o iglesia ni Kristo. Ako gibalik-balik na gyud ako ni sige na akong example. Ako bitaw Silbert man ko, tawag po kog Bobby, tawag po kog Veritas, di mo 2 minutos sikson. Usara man ko. Ang iglesia ng Dios piniling katawhan base sa history, piniling nasod kung subayon sa history Catholic man na. Di ba? Kay kung moingon mo nga kanang gitukod ni Tatay Paulino agapay pasiluan lang gyud ko, dili man gyud na tinuod. Gikopya lang ninyo ng 1 Pedro 2:9. Nga katungod kay ngalan ninyo piniling nasod, mayon day mugtuod tinuod niya mo kay piniling nasod ang ngalan.
Kung ako po day, magtukod po day ko, nganlan po na akong piniling nasod. Then, kopyahon po na ako na inyong mga gipangbuhat. To, tinuod na day na. Nga, base sa history, kanang gitawag og piniling nasod, Katoliko man na. Kay mo man na ang gitawag ni Obispo Ignacio og Katolik. Sa ikatong 107 AD. Oh. Now, kini lagi, kaning mga apan, sige na tagpanaway sa mga apan, nga di man ta mabalaka, anak, kaya na may adlaw sa paghukom. Oh, katong mga pare nga buluyagon, malangit ba dito? No? Silang baba siguro, pwede siguro, murag dili po pwede na bradyon, no? Ang baba rin hilangit, no? O kung imong binuhatan, impierno juga, maapil ka na imong baba, masayang lang ng imong mga wali-wali. Di ba? Oh, di man na kay, muingon may nga Katoliko ang tinuod na maluwas na mitanan, dili, uy. 60 siguro sigson. Kadturang matinud-anong Katoliko ang maluwas sigod, no? Pero ato lang gipabarug lang gyud dire nga kung kanunay natong sigig atakihon ning tinuod nga simbahan, basa mo atong hitabo ni San Pablo nga giingnan siyang Kristo nga anong gilutos man kunin mo Saulo, kaya iya man gilutos ang simbahan. Na convert to si Pablo. Ako bitaw tiglutos mo ko sa Katoliko sa una, pero karon defender na murag si Saint Paul yun. Daghang salamat og mayong hapon sa tanan. Okay, daghang salamat no sa summary rebuttal sa ato ang igsuon nga usa ka kuan kanang Roman Catholic Church Catholic Faith Defender Silbert Dundoyano sa iyang giapirmahan karon nga tema nga diin gipaw nag-usahan nato karong hapuna, mahitungod nga si Pedro mao ang gipasabot ni Kristo nga mahimo niyang representative o labang pastor sa dihang nikayab na siya sa langit. Daghang salamat igsuon usab sa mga nanganhi karon diri sa ato ang programa sa atong isuon gikan sa pinili nga nasod giluwasig payuli atong isuon sa Brad June Banal ug usab sa atong isuon Rogerson Oliva. Daghang salamat sa inyo since wala naman tayo igong oras mga igsuon sa mga na-commentary labi na sa atong igsuon Romeo Morqueda kining comment nimo sa sunod na lang po ni higayon igsuon kay wala naman tayo igong oras gud. Salamat lang kayo sa inyong pananatili sa ato ang programa karon dapit sa kapunon. Wala man tayong oras. Pasalamatan nanta sa inyo ang tanan. Sa kanan na sa atong station manager Sir Edgar Dagumo o sa atong technician nga Spikas Lawak, Sir Expedito Tax Ilumba. Kini inyong boss nga ison Jerry Mugawa Arrocha, ang pulong sa Dios 721 sa basaw ni Apostol San Mateo. Dili ang tanan may kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili katulaman nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Mayong hapon ug talay ko ng atong Dios. Tatak RMN.